जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज आषाढ़ मास बा मिथुन मास 9 दिन जून मास 23 तारीख सोमवार। आज त्रयोदशी 35 दंड 30 रात्रि 7टा 23 मिनिट पर्यंत। आज कृतिका नक्षत्र 18 दंड 29 दिवा 12टा 35 मिनिट पर्यंत। आज धृति जोग। आज घात चंद्र बिछा राशि। आज जन्म होता शिशुर वृष राशि वैश्य मतांतर शुद्र वर्ण राक्षस गण दिवा 12टा 35 मिनिट पर नर गण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 12टा 35 मिनिट मध्य एक पाद पुष्कर दोष वंशहानि होमादि शांति अर्णवस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य दान विधेय। आज त्रयोदशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले वार्ताक्य अर्थात बैगण भोजन निषेध रात्रि 7टा 23 मिनिट पर बिरी भोजन निषेध। आज अशुभ बेला काल बेला कथा कहले दिवा 6टा 52 मिनिट पर 8टा 31 मिनिट मध्य। आज बार बेला कथा कहले दिवा 1टा 26 मिनिट पर 3टा 53 मिनिट मध्य। आउ आज कालरात्रि कथा कहले 10टा 25 मिनिट पर 11टा 5 मिनिट मध्य। आउ आज शुभ बेला अमृत जुग दिवा 8टा 42 मिनिट पर पुणी 10टा 31 मिनिट मध्य रात्रि 8टा 54 मिनिट पर 12टा 17 मिनिट मध्य। तेबे आज माहिंद्री जोग विषय ध्यान दिंतु रात्रि 3टा पर 4टा 25 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एही 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा। प्रथम मेष राशि, शेष रे मीन राशि। देखिबा कोन आसुची 12टी राशि राशिफल। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 23 तारीख सोमवार 12टी राशि राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृतिका नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मेष राशि कार्ड आसी जहाँकि पेज अफ वंस कार्ड। पेज अफ वंस कार्ड कहले ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी भल कार्ड अच्छी। ये कार्ड आपन को किसी शिखिबार जोग देखौची, किसी जानिबार जोग देखौची। आज आपन को सफलता मिलिबो किंतु शिखिबा और जानिबा उपरे। किंतु एमिति सफलता जहा द्वारा बड़ मानकर मर्यादार भी हानि घटिबार जोग रहउची। तेणु बड़ मानक कथा को पालन करिबा आवश्यक अछि। किंतु आपन को मन बड़ मानक कथा को पालन करिबा को प्रस्तुत हेबो नाही। किंतु आपन काकू आपन निज अधीन रखिबा को चेष्टा करंतु नाही। मंगल हेबो। आपन तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, निजर चिंताधारा को सजाड़ी देबा दरकार अछि। आज आपन पराधीन रे समय हेबो रहिबे। अन्य मानक अधीन रे आपनकर समय आज अतिबाहित हेबो मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने। तेबे मेष राशि अधिपति ग्रह होचंती मंगल। मंगल को पाई मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने विभिन्न प्रकार समस्या रे आपन को सम्मुखीन होबा को पड़ुची एवं ए मंगल स्ट्रांग रहिबा दरकार अछि। कारण मेष राशि समस्या बहुत प्रकार वर्तमान सिचुएशन जा देखा दउची। मेष राशि मंगल को पाई विभिन्न प्रकार रोग, टॉन्सिल, गला रोग, कंठ रोग, गंठीबात, आखि रोग, मुंड व्यथा, बेहोश होबा ये सब एई मंगल को कारण पाई निश्चित भाव में होइथाय। तेणु मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि व्यक्ति माने आपण माने निश्चित भाव में एई मंगल को कारण को जानिबा दरकार अछि। ता नहले जादू, भगंदर, प्रमेय, अस्थि भंगिबा, अग्नि हेतु को द्वाही किंबा अर्श रोगर कारण ए मंगल को पाई हबार जोग निश्चित रहउची। तेणु आपण सुगंधी गछर मूल मु बारंबार प्रति वीडियो कहूची आपण धारण जदि न करि पारचंती आम चैनल सहित जोगाजोग करिवे। सेतिर कवच मध्य आपण को प्रदान करा जिवो। तेणु सुगंधी गछर मूलर कवच एवं तीनिमुखी रुद्राक्षर आपण धारण कले ये सब समस्या सहित आपण को ऋण, रोग, कोर्ट कचेरी, माली मकदमा जहाँ भी समस्या अछि धीरे धीरे परिवर्तन निश्चित हबो। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि
3-2 କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ମନରେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ, ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଦୁଃଖିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କଲା ଭଳି କିଛି ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଈଶ୍ୱର କରିବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ଏଇ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକାର, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ମୂତ୍ର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭାଶୟ ଦୁର୍ବଳତା, ପେଟରେ କୌଣସି ବେଦ ରୋଗ ହେବା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡକୋଷର ବେଦନା ହେବା, ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଗୃହସ୍ଥଳ, ଗୃହଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୂତ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ପଦର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭଶୂଳ, ମାନହାନି ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମାସପନ୍ନୀ ଗଛର ମୂଳର କବଚକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏହି ମାସପନ୍ନୀ ଗଛ ମୂଳ ଯଦି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ରୋଗ ଯାହା ବି ପରାଜିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯାହାକି 6 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ରହିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିପାରେ, ଆଗକୁ ଜୀବନର କିଛି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସାମିଲ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟର, ମନି, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନଜର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଯେକୌଣସି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ଅସହଯୋଗ, ପରିଶ୍ରମ, ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଜାରି ରଖିବେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି। ତେବେ ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଉଛନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଜିହା ରୋଗ, ତ୍ରିଦୋଷ, ବାନ୍ତି ଜନିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ନାକ କାନ ଦୋଷ, ବାତ ଜନିତ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଯୋଗ ଏସବୁ ଏହି ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଋଣ ରୋଗ କିମ୍ବା ମାନହାନି କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାରେ ଅବହେଳା, ଚାକିରିରେ ଅବହେଳିତ ବା କୌଣସି ସମକ୍ଷାରେ ଯଦି ଶାଶୁ ବୋହୂ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳର କବଚଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 7-4 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, 8-4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, 9-4 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି 10 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଜି ହଟିବ। ପରିବାରର ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି ଖୁସି ହେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବି କିଛି ବଡ଼ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତେବେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାଠୁ ମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଗଳଗଣ୍ଡ, କଫଜନିତ ରୋଗ, କାଶ, ବାନ୍ତି, କ୍ଷୟଜନିତ ରୋଗ, ଶୂଳ ରୋଗ, ଶିଳ୍ପଦ, ଗୋଦର, ଜଳ ଉଦର, ଆମାଶୟ, ଅତିସାର, ହୃଦରୋଗ, ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଷ୍ଟ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଏହି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଅନିଦ୍ରା ମାନେ ନିଦ୍ରା ନ ହେବା, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଜିନ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ପେଟରେ କୌଣସି ରୋଗ, ଜଳ ଜନ୍ତୁ ବା ଜଳଜନିତ କୌଣସି
ଜନ୍ତୁର ବାଧା ଆଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିଲେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସ୍ତରରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛର ଏକ କବଚ ସମବାୟରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସଂଗ୍ରହ ନ କରିପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କାହିଁକି ଧାରଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥାଏ, ଚାକିରିରେ ଅବହେଳା ହେଉଥାଏ, ମାନେ ବିଦ୍ୟାର କିଛି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉନଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନମତାନ୍ତର ଘଟୁଥାଏ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଅଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଜି ଆସିବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଭରସାର ସହିତ ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ବାଛିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବାଛିବେ। ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଆଜି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ସଂକେତ ରହୁଛି। ତେବେ ଏହି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ରବି ଯଦି ନିଚ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଜ୍ୱର, ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିବ, ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ, ଛାତି ପେଟ ବେମାରୀ, ଆଖି ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୋଗ ଏସବୁ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମସ୍ତକ ଜାତ ପୀଡ଼ା, ସନ୍ତତି ଜ୍ୱର, ପିତ୍ତ ରୋଗ, ଅମ୍ଳଶୂଳ, ହୃଦ ରୋଗ କିମ୍ବା ମସ୍ତକରେ ବ୍ରଣ, ବିଷଘାତ, ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିଦ୍ୱାୟୀ ମାନେ ଜ୍ୱାଳାଧି କିମ୍ବା ରବି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଏହାଙ୍କର ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ହିକା ରୋଗ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ମହାକାଳ ଗଛର ଫଳ ମୂଳକୁ ଆଣି ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ କବଚରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ବିଦ୍ୟାରେ ଅଧୋଗତି, ଚାକିରିରେ ବିଫଳତା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମତାନ୍ତର, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଋଣ ଧାର କରଜ ସୀମା ଟପିବା, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏସବୁ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଯିଏକି ସିଂହ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ମହାକାଳ ଗଛ ମୂଳର କବଚ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯିଏକି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଯଦି କହିବି 12-6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13-6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14-6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 of Wands କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ସେଇ ଘର ଭିତରରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖ ଯଦି ଆଜି ଶାନ୍ତ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିବେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ନାକ, କାନ, ବାତ ଜନିତ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିଯିବା ରୋଗ କିମ୍ବା ତ୍ରିଦୋଷ ଜନିତ ରୋଗ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିହା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଧଦାରକ ମୂଳକୁ ଆଣି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏସବୁଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର ଅଧୋଗତି ହେଉଥାଏ, ଚାକିରିରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝୁଟ୍ ଝାମେଲା ଲାଗି ରହୁଥାଏ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କେସରେ ଯଦି ଫସୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଋଣ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ 4ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 4ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବୁଧଦାରକ ମୂଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ଚଉଦ ସାତ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15 ସାତ ସ୍ୱାହି ନକ୍ଷତ୍ର, 16 ସାତ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏ ହେଉଛି 6 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ତୁଳା ରାଶି ये जो कार्ड आसी 6 ऑफ सोर्स कार्ड परिस्थिति आपनकर कोनोसी निष्पत्ति नबा टिके कष्ट हे पारे। पुराना कथा को छाड़ी आगो को बढ़ुचंती, जदि भी पुराना कथा को न छाड़िबे तेबे आगो को पुणी पूर्व परि असुविधार समस्यार समाधान समस्या सामना करबा को पड़िबो। ए आपण परिस्थिति आगठू अधिक भल अछि, सब किछि बुझी पारुचंती, ठीक डील करि पारुचंती। वर्तमान आपण नुवा दिग को गति करिवार जो देखा दउछि। भगवान जा करंती प्राणीर मंगल पई जदि भी किछि भी खराब समय थिला तेबे आगो को आपनको पई आशीर्वादर समय अछि। भगवान आपनको साथी अछंती, सब समस्या से आपनको निश्चित भाव में रक्षा करेंगे। तेबे मोर प्रिय तुला राशि भाई भणी मैंने आज आपनको पई सुख हानि रहिबो। जो सुख प्राप्ति करबा पई आपनको उद्यम थिबो, अवहेला कारणरू किछि सुख हानि हे पारे, सेति प्रति ध्यान देबे। तुला राशि आपनको राशि अधिपति ग्रह है शुक्र। शुक्र को कारणरू विभिन्न प्रकार समस्या देखा देता है, जेमिति कि बात रोग, पित्त रोग, कफ संबंधी बीर्ज विकार, आखि पोड़ा, मूत्र पीड़ा, गर्भशूल दुर्बलता, पेटर बारंबार रोग, अंडकोशर वेदना, कोड़ कोढ़ा माने ये सब जदि किछि माने ये शुक्र देखा देता है, किंबा ये शुक्र चक्षु रोग, गुहस्थल गुहद्वार लिंग जातीय समस्त रोग, प्रमेय सूत्र मूत्राघात, गुणम रोग, स्त्री पदर पीड़ा, गर्भशूल मानहानि कारक पीड़ा, इंद्रिय मानक पीड़ा, बहुमूत्र रोग ये शुक्र देखा देता है। तेणु आपण मासपन्नी गचर मूल धारण करंतु। एवं शुक्रंकर कारणरू जदि आपण ऋण रोग समस्या उड़ी जाइतांती, व्यवसाय लॉस होता है, विद्यार अधोगति होता है, चाकरी विफलता होता है, किंबा स्वामी स्त्री मन मतांतर होता है, कोर्ट कचेरी माली मकदमा छंदी होतांती, किंबा आपण जदि ऋण धार कर्ज बारंबार सीमा टपी जाउଥାଏ, शत्रु बुद्धि होता है, निश्चित भाव में आपणकर राशि अधिपति ग्रह शुक्र शुक्रंक षडमुखी रुद्राक्षर सहित यही मासपन्नी गच मूल को धारण करने आवश्यक अच्छी। आम चैनल नंबर दि जाइए, प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 ରୁ राति 9 भितर जोगाजोग करेंगे। एवं आसतु देखा बिच्छा राशि विषय। 16-8 विशाखा नक्षत्र, 17-8 अनुराधा नक्षत्र, 18-8 ज्येष्ठा नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय बिच्छा राशि व्यक्ति मानी आज हूँ घात चंद्र। यही घात चंद्र उपलक्षे आपणकर कार्ड आसी क्वीन ऑफ कप कार्ड। क्वीन ऑफ कप कार्ड कहले किसी भी बेसी भल ना, किसी भी अधिक मंद ना, भल पाइबा भितर आज रे, भाव प्रवणता को नहीं रे, परिवार दायित्व नापी चेष्टा करेंगे, लोक मान साहाय्य करेंगे, समस्त उत्तम शिक्षा भल पाइबा देवे। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपण दिन निश्चित भलरे आज समय अतिबाहित हम, किंतु घात चंद्र जेहेतु अच्छी देखी चाह कार्य करने आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय बिच्छा राशि व्यक्ति मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह होती मंगल। तेणु मंगल को कारण आपण शरीर में नानादी रोग नानादी समस्या देखा देता है, जेमिति कि जादू है, भगंदर है, ग्रहण बाहर है, अस्थि भंग हवा, रक्तस्राव हवा, अग्नि हेतुक द्वादी कि अर्श रोगर कारण। तेरे निश्चित भाव में आपण मैंने मन रखु टनसिल भी बढ़ी जबार थाए, गला रोग देखा देता है, बारंबार कंठ रोग देखा देता है, रक्त विकार, गंठी बात, गंठी व्यथा, आखिर मुंडर व्यथा, बेहस हवा, यह सब रोग देखा देता है। तेणुक आपण निश्चित भाव में सुगंधी गचर एक कवच को मंगलवार दिन धारण करूँ, देखिए आपंकर रोग त्राही निश्चित भाव में हे। जदि आपंकर ऋण रोग समस्या देखा देता है, शत्रु बुद्धि होता, व्यवसाय क्षति होता है, स्वामी स्त्री मन मतांतर घटुता है, कोर्ट कचेरी माली मकदमा लगी रोता है, तेने व्यवसाय क्षय क्षति होता है। ताले मन रखु जदि ऋण धार कर्ज बुड़ुता आपंक राशि अधिपति ग्रह होती मंगल। मंगल आप तीनमुखी रुद्राक्षर सहित यही सुगंधी गच मूल को धारण करूँ, देखिए निश्चित भाव में आप समस्या समाधान पाइबे। प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु देखा जे कि धनु राशि विषय। धनु राशि 19 न मूला नक्षत्र, 20 न पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, 21 न उत्तराषाढ़ नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय धनुराशि भाई भणी मैंने आपण मान कार्ड आसी 3 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी, जहाँकि आज कौन एक पदक्षेप ने दुस्साहसिक पदक्षेप, जहाँकि आपण क्या पाखु साहाय्य नापी नापी साहस रखिए, व्यवसाय बाबद किसी उपदेश नबार जोग देखादेव, अर्थ साहाय्य नहीं पारती किंतु भी सत मार्ग में कार्य करने आवश्यक अति, सफलता निश्चित पाइबे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बढ़िया परिवार सपोर्ट आपको रिलेसन भल रहा, मनर कथा क्या कहवाक चेष्टा करेंगे, लाइफ पार्टनर को मन खोला कथा कहीपर
पारती व्यवसाय कार साहाय्य लोड़ी पारती छात्र छात्री मैंने आज्ञा दिन हे उत्तम व्यवहार सहित समय भल अतिबाहित करेंगे मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति मैंने आज बहुत साहसिक कार्य करेंगे जहाँफल कि कार्य सफलता अवश्य प्राप्ति हम सन्देह करार किसी ना यही धनुराशि राशि अधिपति ग्रह हेले बृहस्पति कारण नानादि प्रकार समस्या देखा देता है जमीक शरीर उपर मस्तक जात पीड़ा है पाद रोग है अकस्मात श्वास अटकिवा रोग देखा देता है तेरे यही बृहस्पति बद हजिम बारंबार हवा पेटर गैस बारंबार बढ़ा ज्वर हवा उड़ाजाहाज दुर्घटनाग्रस्त हवा ये सब यही बृहस्पति कारण होता है तेणु ब्रह्मज्येष्ठी मूलर कवच को आप गुरुवार दिन धारण करूँ ता सहित मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति मान पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ देखिए सब समस्यार समाधान हो कहीं पंचमुखी रुद्राक्षर कथा कहली ना जो मैंने ऋण रोग बुड़ी जाइछंती समय से बहुत खराब समय चली किंबा जो मैंने कोर्ट कचेरी माली मकदमा फसी जाती अर्थ अभाव ऋण धार करज शत्रु बुद्धि ये सब फसी जाती से निश्चित भाव में पंचमुखी रुद्राक्षर सहित आपण मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह ब्रह्मदृष्टि मूल कवच धारण कर उपकृत हे प्रत्येक दिन संध्या प्रति शनिवार रविवार संध्या 6 ରୁ राति 9 भितर आम नंबर देचु नंबर सहित जोगाजोग कर कथा पारे प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु देखा मकर राशि विषय 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने मन रखु आपंकर जो कार्ड आसी पेज ऑफ सोर्स कार्ड आसी जे कि मकर राशि मैंने आज सावधान रहा आवश्यक अच्छी किसी करने पूर्व भाई आज कार्य करूँ अजथा पाटी तुंड कली झगड़ा आज पसंद ना कारण आज आप मुहर कथा कौ एमती किसी भूल कहीदेवे जहाँपाई पुणी थे भावे तेणु ये सब आज दूरे रुहतु कौन योजना करपारती रिलेसन अजथा झगड़ा पाटी तुंड देखा दे पारे सिंगल थिबा व्यक्ति रिलेशनशिप आसवा समय आज ठीक ना मनी कैरियर क्षेत्र में सफलता मिल जदि भी चाकरी इंटरव्यू फलाफल को अपेक्षा करते तेज बहुत भल रु टे विलंब फाइनेंशियल क्षेत्र में केयरफुल रुहतु कौन बड़ लोक उपदेश नियंतु स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य भल रे मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि व्यक्ति मैंने आज नीच बुद्धि आपण मुंडा भितर को आसो से ध्यान दिंतु यही मकर राशि अधिपति ग्रह है शनि शनि कारण विभिन्न प्रकार समस्या आपण लाइफ में देखा देता है रोग विषय कहले मूर्छा हो बात रोग जखमा रोग पक्षाघात रोग कि हस्तपाद कंपा रोग देखा देता है यही शनि कारण पेट बारंबार प्रोब्लेम होता है पादर रोग देखा देता है गचर पड़ा भली घटना घटी था झुंटी पड़ा आदि जानवाहन दुर्घटना हवा होता है तेणुक आपण मैंने निश्चित भाव में बाड़ी अड़ा गचर मूल को विधिपूर्वक भाव में आनी कवच धारण कर व्यवहार करूँ देखिए निश्चित भाव में उपकृत हे ता सहित एक सप्तमुखी रुद्राक्षर यदि पिंधिदेवे आहरी भल हम कहीं सप्तमुखी रुद्राक्षर पिंधिबे ना जो मानकर ऋण धार करज बढ़ी जाइए जो मैंने शत्रु बुद्धि होची व्यवसाय क्षयक्षति होची तेणुक से ही केवल यही सप्तमुखी रुद्राक्षर सहित बाड़ी अड़ा गचर मूल कवच को धारण करेंगे प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय कुंभ राशि 23-11 धनिष्ठा नक्षत्र 24-11 शतभिका नक्षत्र 25-11 पूर्वभाद्र नक्षत्र कुंभ राशि आपण मान जो कार्ड आसी ये हूँ टू ऑफ वांस कार्ड आसी चंद्रमा कार्ड अच्छी बहुत अपरच्युनिटी पाखक आसो आपण ग्रहण करेंगे आवश्यक आपन को वर्तमान जहाद्वारा दूर दूरांत कार्य बाबद भावना जहाँ भी कार्य करेंगे से पर्यंत सेटेल न से पर्यंत आपण मन भल लगे ना से सेटेल हेले जाई आपण स्थायी पाइबे से कार्य को छाड़ू ना ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी निश्चित भाव में दिन आपण बहुत भल रोर प्रिय जहाँकि कुंभ राशि व्यक्ति मैंने यही कुंभ राशि व्यक्ति मैंने ध्यान दिंतु आपण आज कौन एमती कार्य करपारती वृत्ति हानि हो पाए से प्रति सतर्क रे कुंभ राशि अधिपति ग्रह होती शनि शनि कुंभ राशि विभिन्न प्रकार रोग जखमा रोग मूर्छा रोग कृमि हेतुक रोग पक्षाघात रोग किंबा यही शनि पेट पाद रोग गचर पड़ा झुंटी पड़ा आदि विभिन्न प्रकार समस्या देखा देता है तेणु शनि आप बाड़ीअड़ा गचर कवच धारण करूँ एवं सातमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ जदि आप ऋण धार करज सीमा टपू थाए व्यवसाय क्षयक्षति होता है विद्यार अधोगति होता है आप निश्चित भाव में यही कार्य करूँ सफलता निश्चित भाव में पाइबे तेरे मोर प्रिय कुंभ राशि आपण मैंने मन रखु आपणकर बाड़ीअड़ा गचर कवच एवं सप्तमुखी रुद्राक्षर एवं आसतु देखा जहाँकि मीन राशि विषय मोर प्रिय मीन राशि 25-12 पूर्वभाद्र नक्षत्र 26-12 उत्तर भाद्र नक्षत्र 27-12 रेवती नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय
मीन राशि व्यक्ति मैंने आपण कार्ड आसी नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आपण शांत स्वभाव जो आज आपको आगू बढ़े कैरियर रिलेटेड कौन कार्य आगू बढ़ार जो आज कहूँ आज आप कठिन परिश्रम करेंगे धैर्यशील रे ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करने चेष्टा करूँ सफलता प्राप्ति हम आज किंतु अर्थ कैरियर बाबद में बहुत भल फल मिल जदि भी समस्या थिला दूरीज आपण पक्षर व्यायाम करने आवश्यक अच्छी सब ठीक ठाक रेबे मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति मैंने आज आप मन उत्साहित खुशी रे आनंद समय अतिबाहित करेंगे यही मीन राशि अधिपति ग्रह है बृहस्पति कारण विभिन्न प्रकार समस्या आप लाइफ को आसी था रोग कथा जदि आम कह मेद रोग पाद रोग अकस्मात श्वास हटिका रोग ये सब यही बृहस्पति कारण देखा देता कि बारंबार बद हजमी हवा पेटर गैस हो ज्वर उड़ाजहाज दुर्घटनाग्रस्त हवा ये सब यही बृहस्पति कारण होता है तेणु ये बृहस्पति को संतुष्ट करने निमंत आपण ब्रह्मज्योष्टि गचर कवच सहित एवं पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने आवश्यक अच्छी यह धारण कले कौन बना जदि आप अजणत हो जनांतर हो ऋणग्रस्त होती धार कर्ज सीमा टपी शत्रु वृद्धि होती व्यवसाय क्षयक्षति हो विद्यार्थी अवहेला हो स्वामी स्त्री मन चिड़चिड़ा भाव हो जदि भी सब ये सब समस्या आसे ताल आप निश्चित भाव में यही कामटी करेंगे निश्चित भाव में आप पंचमुखी रुद्राक्षर सहित ब्रह्मज्योष्टि कवच धारण करेंगे निश्चित उपकृत हे प्रिय दर्शक बंधु जेहेतु आज समय अतिबाहित है आपण विदाय ना पूर्व गोटे कथा कहूँ जो मैंने जोगाजोग करने को चाहिए प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर आम सहित जोगाजोग करेंगे आज समय सरी जाइए विदाय नौछि नमस्कार।